Yes po ma'am, ako ma'am. Nang dahil lang din mama, na-stuck dito sa traffic diri sa may Margots ma'am ba, hindi ko kalin pa. Pero pakad ko na ko dira ma'am. Hello ma'am. Hello po. Hello ma'am. Yes. Yes ma'am. Yes po ma'am, ako ma'am. Nang dahil lang din mama, na-stuck dito sa traffic diri sa may Margots ma'am ba, hindi ko kalin pa. Pero pakad ko na ko dira ma'am. Hello ma'am. Kabatian mo ko ma'am. Ah, sige ma'am. Ready naman di ba ma'am? Sige po mama. Baka ko na lang ma'am. Ano na ma'am, kita na kulusot ma'am. Bread lang po. Pero hindi, okay na niya ibutang ko sa tubang ma'am. Opo, bread lang. Bread lang na siya. Pare lang. Yeah, tatlo sa bread. Sir, sa gun. Yan hindi din di ba ma'am? Oo, Sir. bread. Sir. Sa may Tuloy lang. una ko kanina yung drinks mo. Sige po, sige po. Abigan. Wala min. Ay, Sige sir. Wala mo naka-tape sir. Ah, sealed man siya sir. Sealed na sir. Okay na, sir. Sorry naman. Hindi lang magbangking. Hindi mo makabangking sir kay grabe traffic. Sir, nakapatong na sir ha. Oo sir, Secure mo siguro. Diba, ano ko meron? Balik ka? Hindi, ano, balik. Hello ma'am? Ma'am? Yes ma'am, maaaring ako din sa baba ma'am. Ah, sa guard lang ma'am. Sige. So po ma'am. Hi ma'am. Ma'am.